तो हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे रोटी। तो हमारे पास है सिल्वर फॉइल। पहले से रोल कर लेते हैं। अलग होनी चाहिए। अभी हम माचिस का रोगन निकालते हैं। तो हमने इसमें रोगन निकाल लिया। तो हम इसे पूरा करते हैं बारीक कर। आगे की तरफ आग लगाते हैं। तो कैसा लगा ये? वंस मोर।